फैगौ 2024 फेब्रुवारि 2-3-4 जों गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव तिलिहाल हिरिम्बानगराव एबसुनि सेन्ट्रेल मिटिं मोनसे खुंनो नागिरदों। बे मेलाव जों अपेन मार्केट बेयाव माने होनाय जागोन। बे अपेन मार्केटआव दालागै जों 200 खानसो दखान लुबाय। बे दखान लुनायाव 100 खानसो जइन जाबाय। बेनिफ्राय सोरबा बेक्तिगा जुदि दखान होनो लुबैदोंबा बेयाव दखान होफैनो हागोन। हटेलबाबो माबा बायदिसिनाबाबो होनो हागोन। बेनिखायनो माने जों बे आंनि नम्बरखौ होनाय जाबाय। बे नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। 600032598283 आरो खेबसे बुंबावदों आं 600032598283 बे नम्बराव जगाजग खालामबानो दखानखौ माने बुकिं खालामनो हागोन आरो। बुकिंनि थाखाय बेसेबांसो रां लादों दखान मोनसेयाव? दखान मोनसेयाव जों हटेलाव जों 3500 लादों 35। बेनिफ्राय ओरैनो माने दखानाव हटेलाव जों 10 बेनिफ्राय 30 होदों गोलाव। आरो बाखि जों 10-10आव माने 3000 लादों सानथामाव। सानसेयाव 1000 करि। 3000 होनांगोन। बेसिमसै जाबाय। আমি অল এপসু চেণ্ট্ৰেল কনফাৰেন্স এখন পাতিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তেলিহাল হিৰিম্বানগৰত। সেয়েহে আমি ইয়াত দোকানৰ ব্যৱস্থাও কৰিছোঁ অপেন মাৰ্কেট হিচাপত হোটেল বা অন্যান্য দোকানৰ কাৰণে। গতিকে কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি দোকান দিম বুলি ভাবি আছে এই মিটিঙত, সেয়েহে যোগাযোগ কৰিবলৈ মোৰ ফোন নম্বৰটো দি দিছোঁ 600032598283 600032598283 এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে দোকান বুকিং কৰিব পাৰিব অনলাইনত। আপোনাৰ ইয়াত আমি এনে 10-10 দিছোঁ। 10-10ত মানে 3 দিনত আমি 3000কে লৈছোঁ। আৰু লগতে হোটেল আমি দিছোঁ। হোটেল 3500কে আমি 10 আৰু এইফালে 30 এনেকৈ আমি দীঘলটো 30কে দিছোঁ। আমি 35কে লৈছোঁ ফিজটো। কোনোবা ইচ্ছুক ব্যক্তিয়ে যদি দোকান দিবলৈ আশা কৰি আছে বা যোগাযোগ কৰিবলৈ মন কৰি আছে যোগাযোগটো কৰিব পাৰিব।